आज एठी उपस्थित थिबा एवं ओडिशारू मध्य जो माने एठी ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही कि शुणुथिबे मु सेमानकु मध्य शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछि। आज निश्चित भाव रे आम ओडिशा राज्य पई एक ऐतिहासिक दिन हबो। आज आमे बहुत दिन धरी अपेक्षा करी रहिथिले आयुष्मान भारत योजना को किबळी भाव रे ओडिशा रे लागू करा जिवो। भारत वर्ष रे सबु राज्य रे लागू होला परे केवल 3टी राज्य रे लागू न होबा एवं सेथिपाई केंद्र तरफरु बारंबार ए उपरे अनुरोध करा जाउथला, चाप सृष्टि करा जाउथला याकु लागू करिबा पई, जेतु केंद्र सहित राज्यर याकु मिलित भाव रे काम करिवार जो गोटे हीनमन्यता रहुतला एवं सेही कारणरू से वेस्ट बेंगल कथा कहतु बा आमर ये दिल्ली सरकार कथा कहतु किंबा आम ओडिशा रे मध्य ये प्रकार विगत दिन मानकरे केंद्र सहित गोटे अंडरस्टैंडिंग रे एवं केंद्र राज्य मिलित सहयोग रे ये आयुष्मान भारत योजना को लागू करिया पई पछघुंचा दउथिले एवं ता सहित समानकर मध्य गोटे ये राजनीतिक क्षेत्र में मध्य गोटे असहमति प्रकाश पाउथला जोथिरे कि सेमाने आशा व्यक्त करुथिले कि एटा लागू करिवा द्वारा केंद्र सरकारंकर यथेष्ट लाभ हबो, तांकर नाम हबो एवं आमे सेथिरु नाम पाइबु नाही कि जस पाइबु नाही। ए प्रकार गोटे जो नकारात्मक भावना तैयारी हेतिला जहा द्वारा याकू लागू हेबारे आज पर्यंत लंबा समय धरिकी ताकू करा जाउ नथिला। एवं एठी हमर राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी मध्य कहूतिले जे ये बाबद रे आमे गत सरकार समय रे जेते बेले आमे विरोधी दल रे थिलु एवं मु मध्य विरोधी दल नेतृत्व जेते बेले नउथिली मुख्य सचेतक हिसाब रे आमे बारंबार याको लागू करिया पई विधानसभा रे एक कथा को बारंबार चाप सृष्टि करिथिलु तत्कालीन सरकार को याको लागू करिवा पई एवं ओडिशार जो वंचित होउतबा लोक मानकू त्वरित पर्याय रे चिकित्सा तांको पाखकू पहुँचाइबा पई, किंतु ताहा कार्यकारी हेई पारि नथिला एवं सेथिपाई समय सबुठारु बड़ बड़वान समय आज आमको परिवर्तन आनी देछि एवं आमे भाबुतलु जे पर्यंत आम सरकार न आसीछि से पर्यंत यह लागू हुए तो ये सरकार आ करिवे नाही, किंतु समस्त ओडिशार लोक मानकर सेही भावना भितरे आशा भितरे सेमाने आज समय परिवर्तन होती एवं सेमाने मध्य मत परिवर्तन करिसंती एवं एठी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे प्रथम थर करी आनिबा एवं आज जेते भी विभिन्न विभागर जेते भी स्कीम योजना जहाँ भी केंद्र सरकार सारा भारत वर्ष रे लागू करिथांती ताहा सबु राज्य रे लागू हुए, किंतु आम ओडिशा रे ताहा लागू हो नथिला। आ सेति पई ओडिशार लोक माने स्वास्थ्य क्षेत्र रे एवं अन्यान्य विभाग रे मध्य अनेक क्षेत्र रे बहुत पछुआ रहिबा सहित ये सुविधारू पाइबारू वंचित होउथिले। एणु आज जहाँ भी हो विलंबे कार्य सिद्धि ये अनुसार एवं आम समस्तंकर जो ओडिशार लोकंकर भावना परिवर्तन हैला, शासन मध्य परिवर्तन हैला, ओडिशा रे नुआ शासन आसिला, डबल इंजिन सरकार आसिला आ सेही शुभ अवसर आज ये प्रकार गोटे बड़ सुजोग मध्य आमको आसिला। आज आमे यहाकू आज एक ऐतिहासिक दिन बोली मु भाविबी जे यह ओडिशा रे कार्यकारी हेबा पई जाउछि एवं सेथिरे आगुरु जो योजना थिला जहाँ पूर्व सरकार यहाकू ताकर निजस्व योजना एक लागू करुथिले ताकू परिवर्तन करी आज आयुष्मान भारत योजना रे से योजना को जोड़ी दिया गला एवं समस्त प्रकारर जो रोगी मानकू साहाय्य करिया पई ओडिशा बाहर मध्य साहाय्य करिवा पई जहाँ पूर्व थर 900 मात्र मेडिकल बा हॉस्पिटल सरकारी प्राइवेट सुविधा थिला एबे 29,000 रु अधिक अर्थात 30,000 पाखापाखि ये सुविधा उपलब्धि हेबा सहित आज आमर जो माने ओडिशा बाहर अछंती जो माने ओडिशा रे थाईकि बाहर चिकित्सा पई चाहिए समस्तंक पई ये व्यवस्था आ ये सुविधा उपलब्ध कराहबा निश्चित भाव में ओडिशार लोक मानकर 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर गोटे बहुत बड़ सुजोग आसिला
ଏବଂ ତାହା 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପହଞ୍ଚିକି ଚିକିତ୍ସା ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଲ୍ଥର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 7,000ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରତି ଜିପିରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଆମର ଜଣେ ଯୋଗ ଟିଚର ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଗୋଟାଏ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହେବ। ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯିବ।